say we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to this English lesson with me, Miss Ima. And before we discuss our material, I want to make sense that you are all are feeling as amazing as I am right now because we are going to talk about recontext. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih cerita kepada teman kalian mengenai experience kalian? Nah, situasi tersebut dalam bahasa Inggris ternyata ada loh namanya sendiri, yaitu recontext. And we are going to discuss in this video the definition about recontext. So, recontext is text to retell past event or someone experience. Jadi, recontext itu merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau atau experience seseorang ataupun diri kita sendiri yang diceritakan kembali. There is several kind of recontext. The first one is personal recount. Personal recount merupakan cerita pribadi atau mungkin cerita yang paling menyedihkan atau menyenangkan dalam hidup kita. Kemudian ada yang namanya factual recount. Factual recount, of course, it's about fact. Atau mungkin historical story, itu termasuk ke dalam recount ini. Kemudian yang ketiga ada imaginative recount. Imaginative recount itu merupakan kejadian pada masa lampau yang kita yang ada dalam bayangan kita atau imajinasi kita. Mungkin kita pernah disuruh mengarang oleh guru kita. Nah, itu termasuk ke dalam imaginative recount. Okay. After we know the definition about recontext, so we have to know the characteristic of recontext. Yang akan kita bahas yaitu social function or purpose of the text, and then generic structure, and the last is language features. Social function or purpose of the text. Social function or purpose of the text is to tell the readers what happened in the past through a sequence of events. Tujuan komunikatif dari teks recount adalah untuk menceritakan kepada pembaca kejadian ataupun pengalaman yang terjadi di masa lalu secara kronologis atau sesuai urutan kejadian. I will make it simple. Social function or purpose of the text is not only to tell the readers what happened in the past or past event, but also to entertain people or readers. Contohnya, kita menceritakan tentang experience kita kepada teman kita, atau kita menceritakan kejadian yang menyenangkan kepada teman-teman kita, maka pada saat itu kita sedang menghibur or make someone's happy. Kemudian generic structure dari recontext. Kalian harus tahu nih bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu orientation. Menceritakan mengenai latar belakang atau informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadiannya atau peristiwanya terjadi. And then the second one is menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologi atau chronologically. And the third is reorientation. Merupakan akhir atau penutup atau kesimpulan dari cerita. Untuk menutup satu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Language features atau ciri-ciri kebahasaan dari recontext. Ciri-cirinya apa saja ya? Mari kita bahas.
The first one is past tense, yaitu menggunakan kata kerja bentuk lampau seperti we went, I saw, we visited, dan sebagainya. Kenapa kita menggunakan past tense? Karena kita akan menceritakan kejadian lampau kemudian diceritakan kembali. Maka menggunakan bentuk past tense. Kemudian action verb, yakni kata kerja aksi atau tindakan. Contohnya run, talk, swam, dan sebagainya. And then we use adverbs, yakni kata keterangan. Kata keterangan itu seperti apa? Di sini sudah tertera contohnya, yaitu last summer, yesterday, happily, beautifully, dan sebagainya. Kemudian adjectives, yakni kata sifat seperti huge yang berarti besar, kemudian great, bad, expensive, cheap, dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan conjunction dan chronological connectors, yakni menggunakan kata hubung seperti then, before, and after. Okay, after we know the definition, generic structure, or language features, now we try to identify one by one from this title the most important things. Benda yang paling berharga. Jen thought she had already prepared everything for dinner party last night. She had sent invitation to her boss and all the people at the office. She looked through several cookbooks and found some very interesting recipes. She had even gone all the way downtown to buy fruits, vegetables, and cheese which she needed for her dinner. However, as soon as Jen's doorbell rang and her guest arrived, she realized that she had forgotten to turn the oven on. Jen felt foolish. She couldn't believe what she had done. She thought he had all prepared for her dinner party, but she had forgotten to do the most important things. Oke, kita identify the structure. What is orientation? Yeah, the orientation is Jen thought she had already prepared everything for her dinner party last night. Jadi, Jen berpikir bahwa dia sudah menyiapkan segalanya untuk dinner party last night. Nah, itu termasuk ke dalam orientation karena menyantumkan tokoh, waktu, dan juga tempatnya. Kemudian kita cari eventnya. Events. Do you know the events? Where are the events? Yeah, the events is she had sent invitation to her boss and all the people at the office until to turn the oven on. Kemudian, of course, the reorientation, kesimpulan dari teks tadi. Di sini, Jen felt foolish. She couldn't believe what she had done. She thought he had all prepared for her dinner party, but she had forgotten to do the most important thing. Kemudian kita identify language features-nya. Kita akan mencari bentuk past tense di sini. Di sini ada banyak sekali ya, seperti thought, kemudian prepared,
prepare itu bentuk verb to dari prepare. Kemudian sent, and then looked, kemudian gone, and needed, and then arrived, realized, kemudian though lagi, ya banyak sekali di sini. Kalian biasa cari ya verb to-nya. Itu merupakan ciri kebahasaan dari recontact. Kemudian action verb. Action verb itu merupakan kata kerja aksi atau tindakan. Seperti sent. Kemudian kita coba cari conjunction-nya. Di sini ada ada and, kemudian di sini ada which, kemudian however, and then that, kemudian ada juga, iya kayaknya udah ya, cuma itu saja ya. Agar lebih memahami dari recontact ini ada exercise yang bisa kalian kerjakan. Please identify the generic structure and language features-nya ya. Okay, the last, I just want to say huge thank you for you all because you gave your attention to watch this video, and keep learning all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.